Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama pričati o jednom čudnom nestanku koji se desio u Donjem Milanovcu 22. januara 2023. godine. Zapravo nestala je jedna žena, domaćica Milica Jovanović, stara 64 godine. Milica Jovanović je, kao što sam rekao, domaćica iz Donjeg Milanovca gdje je živela, znači sa svojom porodicom, sa sinom Goranom, sa snajom, unucima i suprugom. Oni su jedno pristojno domaćinstvo u samom predgrađu Donjeg Milanovca. Kao i svi ljudi iz tog kraja, bavili su se i stočarstvom. Imali su svoj salaš koji je udaljen od njihove kuće i kad god je bilo lepo vreme, oni su odlazili na taj salaš da bi napasali svoju stoku. Nekada su to, znači, u pitanju goveda, nekada ovce. U slučaju ove porodice to su bile ovce. Oni zapravo nisu se bavili nekim velikim stočarstvom, imali su 15 ovaca, proizvodili su maltene ono za sebe, za svoje potrebe i za potrebe nekih svojih prijatelja koji u okolini imaju vikendice. I oni bi im tako nekada dali, nekada prodali sir ili neko jagnje i to je sve funkcionisalo baš onako kako treba. I u stvari moram da napomenem da je Donji Milanovac jedno poznato turističko mesto i da ima veliki broj vikendica na samom području te mesne zajednice, koja i nije tako mala. U jednom, znači, širem potezu pored same reke Dunav i pored reke Poreč ima veliki broj vikendica. Uglavnom su to ljudi koji su iz velikih gradova došli na sami Dunav da bi uživali u slobodno vreme, a to je obično Kragujevac, Niš, Beograd, ali najviše ima Kragujevčana. I oni su uopšte poznati kao veliki ljubitelji prirode i Dunava u celom tom potezu, malte ne od Donjeg Milanovca pa sve gore do Velikog Gradišta. Prosto da nema selo i da nema mesta gdje nema vikendaša iz Kragujevca. A već od Velikog Gradišta pa nadalje preovlađuju Beograđani. Tako je nekako napravljen taj raspored. I kao što sam već rekao, svi ti vikendaši su u veoma dobrim odnosima sa lokalnim stanovništvom. I od istog su, znači, stanovništva kupovali organsku hranu, jer su veliki ljubitelji organske hrane, a pre svega mislim na sir i jaja i na zdravu jagnjetinu, po kome je ovaj kraj nadaleko čuven i poznat. Takođe, ovaj kraj je poznat po proizvodnji najboljeg ćumura za roštilj. Jer roštiljđija može biti i iz Leskovca i iz Niša ili ko zna odakle, ali bez ćumura iz ovog kraja nema pravog roštilja i nema dobrog pečenja. To znaju svi na prostoru bivše Jugoslavije, od Đerdapa pa do Jadrana. Kad sam bio mali, prvi put kada sam išao da obiđem Donji Milanovac, jer su nas vodili, tada su se odigravale one čuvene igre bez granica, kada su iz cele, znači, Evrope dolazili iz tako poznatih gradova. Sećam se, Italijani su bili iz Venecije tada u tom trenutku i zapravo Donji Milanovac je bio organizator igara bez granice. Nas su pokupili kao pionire sa onim crvenim maramama i organizovano autobusima su nas vozili u Donji Milanovac da bi tada navijali za Jugoslaviju. I boga mi, Donji Milanovac, koji je bio stvarno uvek malo i lepo mesto, odjednom je postao stecište najpoznatijih jugoslovenskih sportista. Pa se sećam da je čak i čuveni bokser Marijan Beneš bio prijavljen u tom trenutku u Donjem Milanovcu, jer je trebala da se izvede jedna akcija udaranja onako bokserskom pesnicom i to je trebalo da bude baš onako žestoko. I boga mi, glupo je reći, mi smo osvojili tada sve zlatne medalje. I ono što me je
fasciniralo više od samih tih igara bez granica, to je taj prvi moj dolazak u Donji Milanovac, kada sam imao, znači, tada 9 godina. I gledam onako sa strane, reko šta je ovo, ovde su Nemci izgleda vladali. Ja sam mislio da svaka kuća ima svoj bunker, a zapravo to nisu bili bunkeri, nego su bile čumurane gde se pravio čumur. I one su ozidane bukvalno kao onaj bunker koji možete videti u nekim ratnim filmovima, recimo Povratak otpisanih i tome slično. Inače, čumur je materija koja se dobija sagorevanjem obično bukovog drveta. I to se tako sve zatvori, otprilike kao što se recimo u Hercegovini i Dalmaciji peče kreć, odnosno gasi kreć u onim krečanama. I tu se razvija ogromna temperatura. I ranije u nekim hajdučkim vremenima, ako se neko sa nekim zakači i želi da ovaj nestane, obično završi u nekoj od krečana ili u nekoj čumurani. To sam čuo od nekih lokalnih, onih starijih ljudi, jer i sam Hajduk Veljko je bio poznat po tome da je rekao kome bude izdao, grejaće se u čumurani. Ja tada to nisam znao šta znači kada sam čitao u narodnim pesmama, ali Donji Milanovac se pre rata zvao Poreč na Dunavu i bio je omiljeno mesto za provođenje tog zimskog perioda hajdukovanja upravo Hajduk Veljku. I ta priča kako misteriozno nestaju ljudi u vreme Hajduka po tim čumuranama, prvo što mi je palo na pamet kada sam čitao o Miličinom nestanku. A kako je nestala Milica Jovanović? Milica je kao domaćica svog domaćinstva imala običaj da pre podne odvede svoje stado od 13 ovaca na svoj salaš koji se nalazio par kilometara od njihove kuće u Milanovcu. I ona je i tog dana, 22. januara, pošto je bilo lepo vreme, nije bilo snega još uvek, htela da izvede svoje ovčice da bi pasle, jer kada pasu daju više mleka, jer upravo su se ojagnjile. I ona je tog dana povela svojih 13 ovčica na salaš. To je bilo tačno u 9 časova i 30 minuta posle porodičnog doručka. Na sebi je imala crnu trenerku i sivu jaknu, a na nogama gojzerice. Milica je inače bila žena koja je volela život. Volela je da se šali i volela je da proizvodi ekološku zdravu hranu. I svaka domaćica koja voli da proizvodi takvu hranu, ona voli da uživa u životu. Jer i to što radi oko proizvodnje te hrane, ona daje maksimalno svoju ljubav i srećna je zbog toga. I ništa njoj nije draže nego kad vidi da neko uživa u tom njenom proizvodu. I ona je prosto bila presrećna kada bi već navedeni vikendaši, recimo iz Kragujevca, Niša ili Beograda, došli da bi kupili neki sir ili njen proizvod kod nje. Jer je znala da ona njima i njihovoj deci daje nešto što je najzdravije sa tog područja. I ona je tog 22. januara u 9 časova i 30 minuta otišla na svoj salaš, međutim, više je od tada niko nije video. Milica nije ponela svoj mobilni telefon zato što na njenom salašu nema mobilnog signala. Imala je sat, ručni sat znači, i Milica je obično, pošto je to sada još uvek zimsko vreme, tamo provodila po nekoliko sati i vraćala se negde oko pola 2, najkasnije 2. I onda je ona volela da ona završava onaj ručak ili ako je već neko drugi pripremio ručak, da svi zajedno ručaju. I naravno nju su čekali za ručak, međutim pošto je nije bilo, suprug je seo u džip, znači to je ona vojna kampanjola, i krenuo je da je traži. Prilikom obilaska terena
i samog salaša nju nije primetio. Čak je sreo jednog komšiju koji tog dana nije video Milicu, ali je bio zabrinut i tražio je svoju izgubljenu ovčicu. Bio je sa još jednim prijateljem i rekli su da se nešto čudno dešava u zadnjih nekoliko meseci, zapravo u zadnjih 5 meseci. Prosto da nema čoveka i nema domaćina u ovom kraju, a da nije izgubio neku od ovaca. I ljudi su bili baš zabrinuti zbog ovih učestalih nestanaka ovaca, a 100% su bili sigurni da u pitanju nisu vukovi, jer u ovom kraju je lovačko društvo i lovačka sekcija dosta jaka i ona svakog vikenda ide u obilazak terena i tačno zna da li ima vukova na terenu ili ne. Iako ih ima, organizuju se hajke. I zna se kako vukovi ubijaju životinje, ostavljaju znači uvek tragove. A ovde se dešava da ovca nestane i prosto ne postoji. I sada, šta se dešava? Kreću oni svi zajedno da traže i Milicu, i njeno stado, i naravno komšijinu nestalu ovčicu. Krenula je, boga mi, organizovala se tu poveća ekipa ljudi, krenuo je u potragu i Miličin sin Goran sa svojim društvom. Krenuli su da obilaze sve livade, pašnjake oko salaša, prilaze i proplanke. Međutim, kada su se spustili blizu glavne magistrale, koja se inače zove Dunavska magistrala, pronašli su na jednom mestu zaklanu ovcu onog Miličinog komšije, koji je krenuo da je traži. I nju nije zaklao vuk. Ona je bila zaklana nožem, pravim mesarskim nožem. Sada, postavlja se pitanje ko je mogao da zakolje ovcu i otkud ovca tu? Znači, ovcu su najverovatnije zaklala neka dvojica, nosili su je do magistrale jer im je tamo najverovatnije bio parkirani automobil i planirali su da istu ubace u gepek i da odvezu najverovatnije do svog domaćinstva ili možda do vikendice, ako su kojim slučajem iz Kragujevca, Niša, Beograda ili nekog drugog grada. I šta bi dalje radili? Obično oni tu ovcu oderu, meso spakuju i odnesu u svoj grad. Nakon pronalaska te ovce, vratili su se kući, boga mi dosta uplašeni, i Goran Jovanović, zapravo Miličin sin, sa svojim ocem, odlazi do policijskog odeljenja u Donjem Milanovcu. Inače, Donji Milanovac pripada OUP-u Majdanpek, a Majdanpek pripada SUP-u Bor. I sada, linijskim radom, policija uzima na zapis prijavu o nestanku, obaveštava svoju centralu u Majdanpeku, a ovi iz Majdanpeka glavnu komandu u Boru. I kreće potraga za Milicom. Faktički, kompletna operativa SUP-a Bor krenula je da pročešlja ceo taj region oko Donjeg Milanovca i ne samo da pronađe nestalu Milicu, već i da istraži misteriozni nestanak mnogih ovaca u zadnjih 5 meseci. I sada do kog su oni zaključka došli, ja stvarno ne znam, ali davnih godina kada sam i ja radio neke poslove bezbednosti na Dunavu, bio je sličan slučaj nestanka svinja sa jednog ostrva blizu Velikog Gradišta, gde su ljudi iz okolnih sela čamcima odvozili svoje svinje i puštali ih tamo da bi one pasle, odnosno da bi se ekološki hranile. I onda posle, kada dođe, znači zima, oni odu tamo, to je interesantno, to je baš zanimljiva pojava, kada stanu do određenog mesta, čopor, odnosno krdo svinja određenog domaćina dolazi pravo kod njega i dovodi i gomilu malih prasića. To je jedan baš onako lep prizor za gledanje. Na tom ostrvu je paslo 1000 svinja i konja. I pojavio se jedan interesantan događaj da su počele naglo da nestaju. A posle toga
nisu nestajale, nego su se pronalazile bez plećki i bez butova, a ustreljene iz malokalibarskog vatrenog oružja. A zašto malokalibarsko? Pa zato što se ono nije čulo na daljinu. I žitelji, recimo, tih sela oko ostrva kod Velikog Gradišta, znači Kisiljevo, Topolovnik i tome slično, bili su ubeđeni da njihova stoka, da li su to konji, krave ili svinje, bezbrižno tamo pasu. A nisu ni znali da ih u stvari jedne organizovane grupe ljudi ubijaju, kolju i nose u svojim čamcima da bi kasnije završile u njihovim zamrzivačima. I to se zapravo dešavalo ne u bilo kojim zamrzivačima, nego u zamrzivačima u gradu Kragujevcu. Jer grupa koja je bila uhapšena da je radila ubijanje ovih životinja bila je iz Kragujevca. A ono što je najzanimljivije u vezi ovog događaja kod Velikog Gradišta, i jedan ugledni domaćin iz Kisiljeva, kome je bio nadimak Cacara, inače on je bio i direktor zemljoradničke zadruge ovog sela, on je umalo izgubio glavu kada je otišao da odnese neki kukuruz da ostavi tamo na tom ostrvu, pa sada čije svinje jedu taj kukuruz, neka jedu, nije ni bitno. Naišao je na grupu upravo tih ljudi koji su krali te svinje i ubijali ih i pucali su na njega. Umalo ga nisu ubili, i to iz malokalibarskog oružja. Međutim, sreća je ta da ovaj čovek je bio naoružan, imao je pištolj kod sebe. Izvadio je pištolj i on je isto tako pucao na njih. I došlo je do opšte bežanije ovih. Pobegli su tamo u tim ritovima, to je ogromno ostrvo, i naravno ovaj se vratio, odmah pozvao policiju i izašla je i vojska i policija i pohapsila je ovu grupu iz Kragujevca. To je bilo 1995. godine u Velikom Gradištu. Međutim, ja sada ne bih hteo da komentarišem rad ni jedne operative bilo kog SUP-a, jer svako polazi od neke pretpostavke kada nekog traži, ali očigledno da je policija iz SUP-a Bor imala neku sumnju i na samog supruga nestale Milice, jer po izjavi njihovog sina Gorana, suprug je priveden na informativni razgovor i na poligraf. On je poligraf prošao i pošto sin tvrdi da se njih dvoje nikada nisu svađali, ne može da prihvati ni samu pomisao da bi njegov otac možda bio umešan u nestanak njegove majke. I ja verujem da je on u pravu. Sada, trećeg dana, već 25. januara, počeo je da pada sneg i pao je nekih 20 i kusur centimetara sneg, otežao je dodatno potragu, a Boga mi sklonio je i mnoge tragove. Naravno, pored Gorana bio je i njegov sin, zapravo Miličin unuk, koji je krenuo sa svojim društvom i oni su koristili dron u potrazi za njegovom bakom. Kada je dron podignut, pretpostavljam sa salaša, otkrili su stado ovaca, otišli su tamo, međutim nema Milice i nema njene omiljene ovčice. Zapravo tamo je bilo 12 ovaca, 13 je falila i fali čobanica. Zapravo Milica Jovanović. Oni su pretražili celu tu okolinu, ali nikakvih tragova nije bilo. Sada, šta je moglo da se desi Milici? Kako je ona misteriozno mogla da nestane bez ikakvog traga, i to sa omiljenom ovčicom? To je stvarno veliko pitanje, ne samo za njenog sina, mene, javnost, već Boga mi i za kompletnu policiju tog regiona koja je uključena u ovaj slučaj. Znači, velika je misterija. A ne bih sada da širim puno pretpostavki, opet se vraćam na dve pretpostavke. Ako je Milica nestala voljom nekog njenog poznanika, komšije i tome slično, trebalo bi da se pretraže brojne ćumurane, eventualno da bi se došlo do nekog traga. Jer ljudi iz ovog kraja odlično znaju
da ako treba nekog da uklone, najlakše ga je ukloniti tako što će završiti ili u dubokom Dunavu ili u Ćumurani. Ali s obzirom da je to zadnja pretpostavka, jer Milica nije bila u lošim odnosima ni sa kim, a boga mi ni njena porodica, nekako mi deluje kao da to nije u pitanju. Mislim da je ona naišla na grupu, da ih nazovemo lovokradica, koji kreću u lov, znači na domaće životinje, da bi opskrbili potrebe svojih zamrzivača bez dna, kao neželjeni svedok njihove aktivnosti završila kao njihova žrtva. I sada, da bi oni prikrili izvršenje krivičnog dela, najverovatnije su i Ovčicu i Milicu odneli na samo njima znano mesto. Mislim, ova pretpostavka je horor priča, jer Milica generalno nije bila bolesna žena. Barem se tako kaže po izveštaju medicinske kartoteke. Tako kaže i njen sin Goran. Ne znam stvarno šta reći o Miličinom nestanku, ali ako vi imate, dragi prijatelji, neku pretpostavku kako je Milica mogla da nestane ili gde bi mogla da se nalazi, molim vas napišite u vašim komentarima. Ja stvarno više ne znam koju bi pretpostavku mogao da navedem, osim da su je možda oteli vanzemaljci ili neki gusari sa Dunava. Boga mi, kakva su vremena, ne bi me iznenadilo i to saznanje da postoji gusarenje i na Dunavu. Jer 90. godina je bilo i takvih pojava. U svakom slučaju, ja bi voleo da se Milica pronađe i da njena porodica, koja sada već veruje da Milica nažalost nije živa, istu, barem dostojanstveno, sahrani kao ljudsko biće. Jer ta žena nije zaslužila da joj se ne zna grob, a boga mi i istina o njenom nestanku. Ma kakva da je istina, mora se znati, jer javnost je dosta uznemirena. Ako neko nešto slučajno zna o Milici, ja vas molim da odmah javite policiji. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam.